Morning.
Kosong ya, nggak ada orang. Iya. Juga lampunya kurang kalau menurut itu. Oh, masih di sini. Aduh, lampunya. Sayang, tinggal lampunya sayang. Oh, enggak. Motornya asal kasih minumannya yang benar. Bisa. Yuk. Iya. Oke. Atur nuhun. Ya. Masih kurang. Kencang gak sih? Bisa? Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, emang berdua?
lagi berteduh, memandang danau. Di sana danau ya. Minum kopi, tepar. Looks good. They don't show the price, but I guess maybe it's affordable. I don't know. You get a lot though. Bentar. Lara ikannya agak keras tapi oke. Dari mana? Marangi, Haji, Yeti, Ah. Purwakarta, Cibungur, Purwakarta. Oke?